वेलकम टू माय पास्ट बलेक। क्या हो सकते है मेरे दिमाग में आज समझ नहीं क्या हो रहा है ये। Oh my God! पास्ट बलेक बैकअप नहीं क्या हो सकते आया। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरे यूट्यूब को क्या हो सकते हैं मेरे दिमाग में आ रहा है यार क्या कर रही है। सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अभी मजा आएगा। আমি আসছিলাম এখানে ঘুরতে একলা। তো আমার পাশে কেউ নাই, আমি একলাই ছিলাম। তো এখন আমি ভিডিওটা আপনাদের জন্য করলাম। যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মানে পরিচয় জানতে চান, আমাকে অনেকে চিনে আর मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। এখানে যারা চিনেন না, তো আমার নাম হচ্ছে নয়ন দাস। কি তুমি সত্যি বলছো? হ্যাঁ। ও হ্যাঁ, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করে দিবেন, সারি দিবেন। তো সবাই ও হ্যাঁ মনে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আর হ্যাঁ অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ।